हां जानी करी मते मारबा लागे मारी दमी यार मारी दमी जे रीस देखो हे तोर मकर के जे पहांते मोरबा के मोरी भी जीवा बन्नो हां मोरी भी जीवा हां जे हेता के तो मारबू मारबू ओए छुआ आको राती का बोइले भाई की हेनु मकर ए पापा चरित्र होय मोर कान के ने हाथ कबो आको ए पापा चरित्र काहे सिकिलु भले झुके हनी को होय गो मां ए पापा चरित्र काहे सिकिलु इटा पाप कथा এইটা ভর কথা কইছে परर বেশর্মি होय गो मां इटा पाप कथा नहीं छे परर पिला परर टुगेल के भगवान छाती तले लिखी दिछि এটা জোয়ান টুকেল আর জোয়ান টুকেল পিলা মনকে লেখছন तमे से कांटा মুই তো বিবাহিত নারী एमा ई बिया लालो ने जाछे আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর एमा घना नहीं मार को মারমি সরনে কা আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর एमा पत्थर नहीं छे या बुआ को एंती नहीं छे पत्थर आर मारो তাঙ্কর নামে কহিলে পাউলো আজাদে তোর ओए छुआ अछि देखनु मुई भी एंती बोलबा बेले चलो हां या बोर्ड हेला न हां ভাই খাই তুমি মতে নাই চিনবার আমার ঘরে কেতে কেতে অস্ত্র রাখিছু যে क्या करू नर्दती पनि जे खूब दूर हिजवा হয় গো মকর সাঙ্গ আসলে যে আমার গাঁ থি মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হাজার হাজার কলাকার মানে আসবে ভগবানଙ୍କର নাম যজ্ঞ করবে एमा मकर के बाइक कोनी बुझरे मुई जे कोहरी जो चाहिए दे আর সে ভাই খাই কে নন্দ নন্দন পরে পঠেছেন যে এটা মতে ये आदमी के दिने मारो मागो एमा पिला के असुविधा तमने बाबू मुई तमके कांति लागि कहूछे तमे देखो तमर पिलार घर अछि द्वार अछि जमीन अछि बाड़ी अछि खेत अछि खोला अछि गाड़ी अछि मोटर अछि ग्या अछि चुप मजाक नहीं करबा रे मकरो तार ग्या मने देखो एडो एडो अछि 12 लीटर 13 लीटर गुटे गुटे ग्या तार घरा मने देखो ये बुम्बा बुम्बा ঘর আবে डेली 5 लीटर 7 लीटर গুরস गोरस्ती गादबो मोहिती सुइबो आर घीती ओरे गीत खावर जोर से मजबो गो पिला तर कहि देबो ए तोर मुड़र बाल तोर मुड़र ई तोरा रे मोयरी बाम नहीं करो गो मा हो कट क्या बुद्धि দুতি জানি থারে मुड़ो कम ने मुड़ो ये गो আরে হে পর পিরতি বিষম সর্বে লোক বুড়া বুড়ি এলে ভাগবত গীতা ঘরে ঘরে পড়ুছ ই মেহেজি বুড়ি লাগে দেখুন ই অর্চনা পাড়ি ते अर्चना पाड़ी ने बोलबो मुई तार बहन है ই ই বুড়ি লাগে দেখো ই কে গহ কি হইছে ভাই ए मुका माई तो मुई पिला छुआ जान कनी मुनुस कमोचे मैजी कमोचे दुई के जालू सुन আর হে পর পিরতি বিষম
परप्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी अच्छा परप्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइना रही पाषाण से तो होइना रही पाषाण दुती जानी थारे परपीरति सम जोहार कर जोहार कर मुझे मकर संग आइले बोली कर चाहा पेन नाश्ता पतर जुगाड़ कर चा पेन देउ छने बला मोर घरर लोकर कमे मई खोज मझा पेटे मारमी तो सोर पाए बुझानी छ हां कोई गो सुनिया गो आमे ई बाड हमर बाबा ना को नाचो ना पाड़ी ए तार चुके सुंदरी मुई भी मोर ब्लॉक पंचायती गुटे सुंदरी थिनी नहीं इचन ने ना पिला हां पिला सोहला नार के मैं पर गोरेला मु पूरा सुंदरी बोलती मोर भी रूप जौबनो के देखि अच्छा अच्छा नेता मनो खली जोथिले करूथिले इचन ने ना बिया है हां अच्छा वाह पत्थरी जेतिले मातर पत्थर ने हबार कथा ही वृंदावती नामे से महासती जलंधर अटे तानी चौपती रे मकानी था दुती तो केवे नहीं हेला मरण दुती जानी थारे पर पीरति विषम नहीं जहाँ पछे एले ना बो जे चाबी दी दे जो छन्ना एले ना बो रखाई कोमने गादबो सुसु करथिलो सर्दी खांसी हवा नहीं रखी दिछ ना ये मगरा ओ जलंधर बोली के चला जानो अच्छा ए बुआ हाँ हाँ हटा दी जमीना अच्छा अच्छा जे किंता हेलो बाबू और बाबा नहीं मारी पारी चार सही नहीं पारी करी निजे नारद महर्षि जलंधर पास के गले बाबू जलंधर तोर पाखरे बड़ा बुद्धि सब अछि किंतु गोटे जिनिस नै न मन रखि काटा ने ना पार्वतींकर परि सुंदर स्त्री टे तोर पाखरे मातर ने ना गो पार्वती को हरण करबा पई जलंधर राक्षस कैलाश पर रखि गला तार दम देखो आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन तत्व संगे दिने कोना तारण रे मा कले तारण महादेव मारी देबी ना यहाँ ते जलंधर तोर निस्तार नाही युद्ध करबा पई आसुचन जलंधर पाखरे किंतु
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଜଳନ୍ଧରକେ କିଏ ମାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ମହାଦେବକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ମାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଲୋକର ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ବିଶାଳ କାୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ দুই কে দুই নে মরু କିଏ ନେଇ ମରୁଥାଇ আরে মোকে যদি 2 দিন আগর নু যদি ফোন ফোনা লগে দিতে দুই কে দুই পুরা উড়ে দিতে নেগো मैं पर नाली तोरार गोंधरी କେତେ ଟଙ୍କା ନେସ মারবাটা ହଁ গোটে মারলে 150 ଇ ମହାଦେବକେ ତୁମେ ମାରିବ হই কে বলছি ଜଳନ୍ଧରକେ ତୁମେ ମାରିବ পারলে তো पारले तो नहीं ए तार पाद तले 33 कोटी देवता खटुथिले তাহলে নে পারা হে ভগবান মুই ভুল কহানি প্রভু मानी रा भाषा तो କାଏ ହେଲା ଯେ ଦୁଇ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହଉତି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ଜାଣିଛ अच्छा का जने मरुथी ଆଗ ସତୀତ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଲିଆର আচ্ছা সত্যি না ସତୀତ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଲିଆର ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ତୋର ନା ଦେଖ ବସିକ ଡୁକ୍ ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ତୁତି ଜାଣି ଥାରେ ପର ପୀରତି ବିଷମ ধর্মিয়ার হদ্রি 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 কানমি तुमको लाज शरम नहीं আখির लगे পান পাঁচ কে আসলাম बेशर्मी माँ पार्वती सती थिले बोली करी महादेवଙ୍କୁ ଜଳନ୍ଧର ଛୁଇଁ नहीं पारुଥିଲେ মুই বি তো সত্যি माँ जल माँ बृंदावती सती थिले बोली करी ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ମାରି नहीं ପାରୁଥିଲେ ଆଜି କାଲି କଲି ଯୁଗରେ ମାँ ଭଉଣୀ ନାରୀ ନାରୀ ଜାତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବିଧବା ହେଇଯାଏସ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ବିଧବା ଆସି ଜାଣିଛ ওই মশলা খেলে বিধবা হেবি কথা শুন অখাদ্য খাইলে মোড়া মারিব ପତି ଥାଉ ଯେ ତେରି କରଇ ଅନ୍ୟ ପତି আচ্ছা ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖବା আচ্ছা 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ସେ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ହେ ହେ ପିଲାର କଥା ମତେ କହି ଆସିଛ ହେ 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 ପିଲା କେନ୍ତାରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି খবরদার থিবা পিলাকে তো মানে কহব মকর আমার গলা কাটি পাতি দেবি হ্যাঁ ভগবান পিলাকে সিং দুইটা নেই দবার আরু লেঞ্জ গুটে নেই দবার নেলে পিলা গোবর হবুছে গরু সঙ্গে সমান ए खसी होचे बोला के खबर ए दुनिया रो गोला बसती धान कमी गोला चालुआ आर दिन हमर खेते तिला के हगे देने जे बस তার মা গলা 22 তারিখ ধান কাটি সমলা দুলিকে নেই বাহারবা না ହେ ମାନେ ପିଲା ଗୋବର ହଗବେ তার লেন কে উঠে দেখ নে ତୁମେ ତୁମେ ଏଇଟା କଥା କହୁଛ ହେ ମାନେ ପିଲା ଗୋବର ହଗବେ লেন কে উঠাবো হক চিকিনি যে মুই যা কি বিয়া বেলে সে কি ই ମାନେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆଡ଼େ ଗଲେ କଟକିଆ ମାନକେ ଠକି କରି ପଳେଇ আসবে ভাই খাই নাই তো আগ এনে কপটি আমার কপট কলে হে হে কৃষ্ণ কপটি কৃষ্ণ কপট করি করে দুর্যোধন बोली बोल কপট করি করি নিজর ভঞ্জা অভিমন্যুকে বধ কলে কপট করি করি অর্জুনকু নারী বেশ সজে দিয়েছিলে ধর্মিয়া রান্তা ধাড়ি ধর্মিয়া রান্তা ধাড়ি ভিতরে হ্যাঁ জানি করি মতে মারবা লাগে পুরো মারি দমিয়া মারি ভিতরে যে রিস দেখো हे तोर मकर के जे पहांते ले मोरबा के मोरी भी जीवा बन्नो হ্যাঁ मोरी भी जीवा हाँ। जे हेता के तो मारबू मारबू तोर जीवन के हारबू हे लोग जीवन बचो बोली लक्ष्य लक्ष्य हॉस्पिटल बेटी के लगे होछ दुई लोग मरी जे मुझे केस पत्थर नहीं है ना पत्थर रखमी कहले उल्टा ही बात किछन कान के धरबो ना अरे हाथ को तमर के जमाल के कुतला लुके देबो केनती लुकाबू हमर बात मूर्ति काटा के लुके आइछु नै गो मूर्ति काटा लुके आइछु मैं तोर लखन दिन मैं लुके छे रखी देन ना हमर बाकस्ती अछि ए माथार चोरनी बाखस्ती देखि छुटे बाजार के जैसे
तार गो आठना धरी कर जे नी उबी वाला लग जेबा उबी केजी केते गो 100 कोड़े दुईटा भरला बेगन वाला लगला बेगन केजी केते गो अपन माने का 60 दुईटा भरला एंती करी करी तार काम पटे दी दूर थिबा देखो कि मायने कपटी हमर कपट कले चल दरा बेस निजे थाइले बृंदावती हरिले हां भगवान विष्णु दुईटा अवतार धारण करे हां हां अच्छा हाँ अच्छा आगो सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला मरी गले सती भ्रष्ट इटा पर पीरतिर गुण इटा पर पीरतिर गुण तुति जानी थारे पर पीरतिर भाई कह देखनु एगो पत्थर बाहर करू छे हां गिल्ला गिल्ला गोड़ा गिल देला अच्छा समय देला बाहर कर पारी ए हे दे काना इटा के ए भरी देला ना बोलथिलो जी ए दे बाहर कर दी किन से रखितिलो हमर बाकस तिने वनी जे मां ए मोर लगने रो तोर पिला के अच्छा हाँ अच्छा जे मुई के हेले बोलू छे कोने गो काली आज हमें देखमु मां भौनी बोली करी गंजारन दन नृत्य के राती सारा काली फुल सुई छन आनी छन होय काली सुई देती रे आज चेतमु बोली जे तुम्हें एते कष्ट रे मां ओए गो मरे ए तू पो खाई तू जी खाई तू आलू खाई तू बड़ी खाई तू चिंगड़ी खाई ए साग खाई ए बैगन खाई ए भेजा खाई ए दर्पण खाई ए दर्पण खाई ए दर्पण खाई ए दी दर्पण ए गाड़ी लागला ना बोली रे बाबू गाड़ी लागला ना बोली नहीं जीवार मते अच्छे कि जीवार तुम्हें अच्छे जे गाड़ी लागला न पाइलो देखन सदेवर बह नहीं तुम्हें सिना तुम्हारे घर जीवा यहाँ दे हेती लगी मैं खराब पहनी की जो रे मगर ए मां काली छान ही जसी भूल ही गला ए मामोर भूल ही जैसी सादा का हां दी दर्पण खेले जे दी दर्पण चुपलो ना जे खेलो की चुपलो जम जान छो ए मां हटा जदी खेबो बोले टोटा तेल जलटा 6 बेन नु जेते ने खेदिबो एटा खरखरा ना पारे के कोन जीरा ले सो फातिला लोग नेहला लोग इला 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 बिले जान सके दा 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 बोल सो हमर अरे एंते नाके संगे देख सला हां टीपी के अंदर गरम कर मामा उसी को मोर कथा खेनो पर पिरती रे नहीं देव मन गोमा नहीं देव मन पर पिरती करबाटा खाली छने कर सुख बुझी पारे छ पर पिरती कले निजर स्वामी रो आयुष हानि हेसी नहीं तुम ठरा हमर गान लो काई शिक्षा पा बेशर्मी केन ओला होती चुप हम ओई तो करी छे केतेटा मनुष्य करी छ तीनटा किनटा केले रखी छे चल देखा गले एक आ दुई है तीन ई लोग के जल गया बस इटा नहीं पटत जे
কেনটা কেটে দত করিছ বড় কে বড় এটা আগো এ দে এটা নেই নেই বড় জানিস না নে বাবা কি মনে কেটে দত করিছ কি মনে চার দাঁত আর মজিদটা 2 দাঁত আর সে বাটরটা এটা এবে পুরো ছন যে এই তিন ভিতরে সংসার কোনিহার লোক কেনে পুছ 20 কমিয়া বলে মোজার পগড়ি वाला না গো 2 টাকা জানতা করি আনি পছুছি শর্মে কমে কর দে হে হে এ বিলা হে মকর মামা উসিকু করছু হার ছনে করছু খলাগি নাই হেব কাতর গমা নাই হেব কাতর মাইজির কথা কি কিয়ে ধরি করি এন্তা কলে নরক কুণ্ডকে সেই ଯିବା কলি যুগে যদি মোর কথা যে ধরলা বুঝি পারলো নিদ ভর শিবা আর পেট ভর ইটা ভাবিলে কিছে বিপিন ইটা ভাবিলে কিছে বিপিন তোর কোনিহার চাল্লা দেখ কাম কর এটা পরে বড় বড় কন্যা পরে কে হলা ভাগুছন না ইয়া দেখো হে খড়তলে বাসি ডাবি দিছে আর নুনিয়া মাছ পড়ে দিছে আর কথা মিটা টেংরি দিছে দেখো हमको नहीं पचरन के सुंगन भी नहीं नहीं गो बाबू मने कांदले ना जे बोलो छन इटा भाबिले किचे बिपिन तुति जानी थारे और पीर तुनी समा मकरम चाहा कहलो कहीदेल भूल चुक हेसी भी सम कर जो से पिला को कहब जे पिला जदि चाहूछन निजे मोर घर के आसबे आमर घर द्वार देखी कर जिबे आमर घरे यहाँ दे प्रभु आज कंटाली चू चम 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 जरूर छे भोग भाग देखो हजार हजार रिचु लाइट लागी छे আর সে ঝকঝক प्रतिष्ठा चली छे आमर घर আর সেনে সুই সন্তমর क्या बोली कहे नहीं गो एटा आमर है चठा बुठा मने सीसन जो से पिला के कहे जो से पिला कहब जा তুমি নে যাও नहीं बिल्कुल जो মত যাইছিলে বি चिंती की যাইছিলে বি ভলি থি তা বলু ছমই कहीं के बाबूर घर के तुमको बेस लाज शरम लागु छे कि नहीं अन्य कोनी ना के जमीन बाड़ी सब আছে বলে किछि दरकार नहीं न से पिला के कहब निजे आसबे यार मुई जा ঠিক আছে নে যে বলো ইমাই দুতি কা বইলে যাউছি মুহি ইমাম বলছনি মানিল নাহি आहा सुनी राधिका न देले उत्तर তোর গুটে দেবার কথা अरे गला बाटे तते मारुहा पर उदुती घिची रे बुढ़ा होनार होश করে উঠমে আর হুনার টুটি के চাপ বিসর রে বাবার গে মতে হুনার কি জবা পড়ি ইমাই দুতি পরবেচ কৃষ্ণ পাছর যে दक्षिण যশোদা সুত दक्षिण যশোদা সুত प्रचारंती सही बहिले राही ग